नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मंत्रीपद वाचोवपाक मोगोच्यो नेटान हालचाली। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन दिल्ली सावन पावलो। मेळ्ळो पर्रीकाराक गडकरीक। सुत्रां म्हणटा सध्या पर्रीकार सुदिना वटेन। कासिनो सोडून टुरिस्टांक दिवपा सारख्यो काश्मीरात कितल्योश्योच बऱ्यो बऱ्यो गजाली। जम्मू काश्मीराक स्पेशल स्टेटस नाका म्हणटा जम्मू काश्मीरचो उपमुख्यमंत्री। नगरपालिका वेंचणुकेची कार्यावळ जाहीर। 8 ऑक्टोबर अर्ज भरपाचो निमणो दीस। 25 तारखेक वेंचणूक। बंदांत वांटेकार जाल्ल्या कदंबा कर्मचाऱ्यांचेर एस्मा खाला कारवाय। ट्रेड युनियनाक सांगूनय बंदांत वांटेकार। डेपो मॅनेजराकडच्यान मागलो हजेरीचो रिपोर्ट। नॅशनल गेम्स गोंयांत करपाक सरकारान थारायल्या फुडल्या नोव्हेंबराची 5 तारीख। मात मुख्यमंत्री उलयता त्या कोंतान गोंयच्यो नॅशनल गेम्स फुडें धुकलूं येता। खबरो विस्तारान। मंत्रीपद सांबाळपाक मोगोच्यो नेटान हालचाली चल्ल्यात। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार सोमारा सावन दिल्ली आशिल्लो। दिल्ली तो केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आनी मनोहर पर्रीकाराक मेळ्ळा म्हूण सुत्रां उलोवन दाखयतात। मात सुदीन म्हणटा कांय प्रकल्पाच्या कामा खातीर दिल्ली गेल्लो आनी कांयच उलोवणें जालें ना। मात सुदीनाचे दिल्ली भेटी उपरांत भाजपांतलो मोगो विरोधी गट अस्वस्थ जावपाक लागला। सुत्रां म्हणटात सध्या पर्रीकार सुदीना वटेन आसा। ताका मोगोचे मंत्री वा ताच्या खात्याक हात लायिल्लो नाका। मोगोचो मंत्री दीपक ढवळीकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडचो म्हूण बीजेपीच्या आमदारांचो वडील फुडाऱ्याचेर दबाव आसा। दुसरे वटेन मोगोनय मंत्रीपद वांटोवपाक खटपटी सुरू केल्यात। गोंय भाजपा मदीं जरी सुदीनाचे चड हितचिंतक नासले तरी दिल्ली अजून ताचे खूब बरेपण आसा। तो अचकीत सोमारा दिल्ली गेलो। 3 दिसांनी बिरेस्तारा दनपारा तो गोंयांत पावलो। दिल्ली तो गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री आनी केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आनी केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरीक मेळ्ळो। भावाचें मंत्रीपद वांटोवंक म्हूण सुदीनान मंत्र्यांकडेन भासाभास केली म्हूण सुत्रां उलोवन दाखयतात। मात दिल्ली कित्याक गेलो म्हूण ताका विचारल्यार तो म्हणटा कामाक गेल्लो। केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरी कडेन आपल्या खात्याचे 3 प्रकल्प आसात। हे प्रकल्प म्हयन्या भितर पास जातले म्हूण सुदीनान प्रुडंटाक सांगले। मात सुत्रां सांगतात पर्रीकार सुदीनाचो हितचिंतक जाला आनी गोंयांतल्या भाजपाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांक जरी दीपक नाका जालो तरी पर्रीकार अजून हे बदलाक ग्रीन सिग्नल दिना। तो म्हणटा चवथी उपरांत पळोवया। दुसरे वटेन ताळगांव बीजेपीन सुदीन कांयच काम करिना ताका काडून उडोवचो म्हूण बुधवारा मागणी केल्ली। ताचेरय सुदीन उलोवंक तयार ना। चवथी पयली मंत्रिमंडळाचो विस्तार जावपाचो आसा हे ह्या पयलींच मुख्यमंत्र्यान जाहीर केला। चवथी पयलीच्या सप्तकांत गोंयांत राजकीय मळार मोठ्यो घडामोडी जावपाच्यो आसात। गोंयच्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारा वेळार मंत्रिमंडळांतल्यान आपलो बळी वचचो न्ही म्हूण मोगोच्या मंत्र्यांनी खटपट चलयल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। जम्मू काश्मीराक टुरिझम प्रमोट करूंक कासिनोंची गरज ना। पर्यटकांक दिवपाक जम्मू काश्मीरात आनी खूब कितें बरें बरें आसा म्हूण जम्मू काश्मीरचो उपमुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंग गोंयच्या मिडिया कडेन पणजे उलयलो। काश्मीरी पंडितांक परत हाडून तांची पुनर्वसणूक करपाक सध्या सरकारान लक्ष घाला। जम्मू काश्मीराक स्पेशल स्टेटसाची गरज ना। स्पेशल स्टेटसाक लागून फुटीरवाद्यांक नेट आयला म्हूण तो जाप दिवन गेलो। गोंयचे कसिनो टुरिझमाचे फाटभुंयेर गोंयचे मिडियान जम्मू काश्मीरच्या उपमुख्यमंत्र्याक विचारले। तो म्हणटा कसिनो सोडून टुरिस्टांक दिवपा सारख्यो कितल्योश्योच बऱ्यो गजाली काश्मीरान आसात। देखिए कैसीनो हो सकता है लेकिन है कि उसमें अभी इस तरीके का हमारी प्रायोरिटी का नहीं है। आगे क्या करना है वो बाद में सोचा जा सकता है। लेकिन कश्मीर में बताने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। काश्मीरी पंडितांक परत हाडपाचो यत्न सरकार करता म्हूण ताणें सांगलें। वहाँ क्योंकि वो कश्मीर घाटी में थे वो हमारा प्रायोरिटी का विषय है क्योंकि कश्मीरी पंडित हैं वो कश्मीर समाज के एक अभिन्न अंग है। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियाँ वहाँ पर बनी, टेररिज्म के रहते, अलगाववाद के रहते, जिस प्रकार के वहाँ लोगों ने उनको मजबूर कर दिया कि वो वहाँ से अपना घर बार छोड़ के चले जाएं, सरकार की प्राथमिकता है कि वो वापस जाएं। जैसे वहाँ पर हमने जो उनकी जो सरकारी नौकरियाँ थी उनको हमने भरा है और भी आगे भर रहे हैं और उनके लिए 7 जगह हमने ऐसे
प्रोटेक्टेड एरियाज में, क्योंकि अपने घर में जाएंगे, यहाँ पर रहते थे, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो है वो पॉसिबल कम है, जा सकते हैं, लेकिन कोई कभी भी वो टारगेट बन सकते हैं। तो इसलिए हमारा मानना है कि वो सिक्योर्ड झोन में रहें। जम्मू काश्मीराक खंय स्पेशल स्टेटस नाका, ताका लागून लोकांची मानसिकता बदलता, फुटीरवाद्यांक मानसिक बळ मेळटा, ताका लागून काश्मीरान फुटीरवाद्यांक नेट आयला. Which one? Because the special status to Jammu and Kashmir, it has other impacts also. Psychological impact. The people there, they feel that we are not 100% in the mainstream. That has given a psychological message, strengthened psychology, separatism psychologically. That's the basic thing. Because definitely BJP is for that, but as of now our government is focusing only on this good governance. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि तुळशीदास च्यारी. जायका लांच केशीत चर्चिलाच्या जामिनाचेर हायकोर्टात सुनावणी शुक्रारा धुकल्ल्या. दिगंबरा भशेन समान न्यायाक म्हूण चर्चिलान जामीन अर्ज घाला. दिगंबर आनी चर्चिलाचेर क्रायम ब्रांचीचे एक सारकेच आरोप, मात कोर्टान दिगंबराक जामीन दिला म्हूण चर्चिलाचो आर्ग्युमेंट. वाचा सुंदराच्या जामिनाचेर 5 सप्टेंबराक आर्ग्युमेंट जातले. हवाला ऑपरेटर रायचंद सोनी आपल्याक दुबय वचपाक दिवचो म्हूण हायकोर्टात पावला. पुलीस म्हणटात दुबय वचपाक दिल्यार सोनी फुज्जो काडटलो. ब्रेस्तारा हायकोर्टात आदलो PWD मंत्री चर्चिलाच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी जाली. चर्चिलाच्या आदोगातान कोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घाले ते अशे: दिगंबर कामतीक अटकपूर्व जामीन, मात म्हजी न्यायालयीन कादय चालूच. म्हजेर आनी दिगंबरा आड एक सारके आरोप. केशीचे परिस्थितीन बदल ना म्हूण सांगून कोर्टान फेर जामीन अर्ज भायर मारलो. आपली समान न्यायाची मागणी मानून घेतली ना. म्हजेर आनी दिगंबराचेर फायल ना केली म्हूण पुलिसांचे आरोप. समान न्यायाच्या फाटभुंयेर आपल्याक मेळूंक जाय जामीन. चर्चिलाच्या जामीन अर्जाचेर ब्रेस्तारा सुनावणी अर्दवट उरली. सुनावणी शुक्रारा चालू उरतली. इतले मजगती जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक वाचा सुंदराच्या जामीन अर्जाक स्पेशल कोर्टा मुखार ब्रेस्तारात जोड अर्ज आयिल्ल्यान सरकारी वकिलान जाप दिवंक वेळ मागला. वाचा सुंदराच्या जामीन अर्जाचेर कोर्टान आर्ग्युमेंट शेनवारा दवरल्यात. ह्या केशींतलो हवाला एजंट रायचंद सोनी दुबय वचपाक परवानगी दिवची म्हूण हायकोर्टा मेरेन पावलो. 6 सप्टेंबरा पयलीं भुरग्यांचे ऍडमिशन करपाक दुबय वचपाक दिवचे म्हूण सोनीन कोर्टाक अर्ज घाला. आपूण फुजियो काडटलो म्हूण सरकारी वकिलाचो आर्ग्युमेंट सारको ना. आपली कोट्यांनी रुपयांची प्रॉपर्टी गोंयांत आसतना आपूण फरार कसो जातलो काय म्हूण सोनीचे रजाव. सरकारी वकील सोनीक दुबय वचूंक दिवंक तयार ना. ताका दुबय वचपाक दिलो जाल्यार तो फरारी जावंक शकता. सोनीच्या अर्जा आड सरकारी वकिलाचो आर्ग्युमेंट कोर्ट शुक्रारा आयकून घेतलो. इतले मजगती सांगेवेले कांतीलाल बेकायदेशीर मायनिंग केशीत साळगांवकारांच्या जामीन अर्जाचेर पणजेच्या स्पेशल कोर्टान 15 सप्टेंबर मेरेन सुनावणी फुडें धुकल्ल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी लौकीक शिलकार. नगरपालिका वेंचणुकेची कार्यावळ निमणे जाहीर जाली. अर्ज भरपाचो निमणो दीस 8 ऑक्टोबर. 9 तारखेक छाननी जातली आनी ग्राह्य अर्जाची घोषणा जातली. 10 तारीख अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख. तेच दिसा उमेदवारांची वळेरी येतली. 25 तारखेक वेंचणूक जाल्यार 27 तारखेक मतमेजणी जातली. नगरपालिकांची वेंचणूक 25 ऑक्टोबराक. वेंचणूक आचारसंहिता 25 सप्टेंबर सावन. अर्ज भरपाक सुरवात 30 सप्टेंबर सावन. अर्ज भरपाचो निमणो दीस 8 ऑक्टोबर. 9 ऑक्टोबराक अर्जांची छाननी, ग्राह्य अर्जांची घोषणा. 10 ऑक्टोबराक अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख. 25 ऑक्टोबराक वेंचणूक. 27 ऑक्टोबराक मतमोजणी आनी निकाल. घेऊया एक विराम.